ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದುರ್ಗಸಪ್ತಶತಿ ಅಷ್ಟಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ರಕ್ತಬೀಜವಧೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಧ್ಯಾನಂ ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗೀತಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ಅಣಿಮಾದಿವಿರಾರುತಾಂ ಮಯೂಖ್ಯೈ ರಹಮಿತ್ಯೈವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ ಋಷಿರುವಾಚ ಚಂಡೇ ಚ ನಿಹತೆ ದೈತ್ಯೇ ಮುಂಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೆ ಬಹುಳೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು क्षयितेष्टसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्य षडशीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुरशीतिर्नियान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि पञ्च शतसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकदौर्धमौर्व कालिकेयस्तथासुरः युद्धाय सज्जनिर्यान्तु आज्ञया त्वरितमम इत्याज्ञाप्य सुरापतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुविवृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं न्यास्वह्नैः पूरयामास धरणीगगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तानादानम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जयसिंहघण्टानां नादापूरितधिग्मुख निनादैर्भीषणैः काळी जिह्वैर्विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काळी सरोष्यै परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाय नरसिंहनामति वीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गुहाविष्णूनां ततेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्चक्तिरासुरा नोद्धूमायमौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः
आयात ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्माणीदभिधीयते महेश्वरी वृषारूढ त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलय प्राप्तचन्द्ररेखविभूषणा प्राप्तचन्द्ररेखविभूषणा कौमारी शक्ति अस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्य नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिगरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा खड्गास्ताभ्युपाययौ यज्ञवारहामतुलं रूपं यबिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराही बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्त तत्र सटाक्षे पक्षीप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्त सहस्रनयनायता शक्रस्तथैव स ततः परिरुद्धस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यं तामासुरा शीघ्रं मम प्रीत्याय चण्डिकां ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी स चाहधूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् प्राच्य शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुभं निशुभं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवः सन्तु अभिवृजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादत चेदवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छता तृप्यन्तु मज्जिवाः पिशीते नवः यतो नियुक्तो धौतेन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीतलोकेऽस्मिंस्तदा सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः शर्वाख्यातं महासुरः अमर्षपूरितजग्मुयत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमामिवाग्रे शरशक्त्रष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्ष स्तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहीतान् बाणान् चूलशक्तिः
चूलशक्तिपरश्वदान् चिच्चेदलीलयात्मात धनुर्मोक्रैर्मर्हेषुभिः तस्य ग्रतास्तथा काली शूलपातविधारितान् खट्वाङ्गपोतितांश्चारी नुर्वन्ति व्यचरत्तदा कमण्डलुजलक्षेपहता वीर्यान् अतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत् चत्रुनेन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यघ्नघानकौमारी तथा शत्यादिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्धारितभृत्वं रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्त दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वारहमूर्त्यन्यपतंश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितांशान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादपूर्णदिगम्बर चण्डाठः सैरसुरः शिवदूत्यभिदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितां स्थांश्चकादत स तद इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विधैर्नेषु देवारिसैनिकः पलायनापरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्यययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमथाण्डयत् कुलिशेन हतस्याशु बहुषु स्रवशोणितं समुत्तस्तुतस्तो योधास्तन्द्रपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातः स्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं पातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतामस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणापि जघानः गदया
ताडयामास ऐन्द्री तमासुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगत्प्राप्तं तत्प्रमाणै महासुरै शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्व एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमावेष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिविभुर्भिः पपातायो वै रक्तौगस्तेन सञ्चतशोऽसुरः तैश्च सुरासुक्रसम्भूतैरसुरै सकलं जगत् व्याप्तमासि ततो देव भयामाजुमुरुतं तान् विषाणान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकप्रहस्तत्वरम् उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्चस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरन् रक्तबिन्दोः प्रतिश्च त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरारणो तद्भुत्पन्न महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणारक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चोघ्राण चोत्पद्यति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काळिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्य अतस्य देहात्तु बहु शुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्धक्रेण चामुण्डा सम्प्रतीचति मुखे समुद्गता येस्य रक्तपातान्म आसुरः तांश्च खादता चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते अर्षमतुलम् अवापुस्ति दश नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गमादोदतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके
देवी महात्म्ये रक्तबीजव दो नाम अष्टमोऽध्याय समाप्तम् आहुति ॐ जयन्ति साङ्गायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनानैरक्ताक्षै अष्टमातृसहितायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा नमः स्वाहा। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.